Apa? Apa? Anak college gako eh. College lingana yo garma ta मलाई. Ugain leaves and goes college, being desperate. Karma, on the other hand, comes from a family where he faces domestic violence each and every day, where he has to see his mom and dad fighting and arguing in his daily life. Kama. What ल्याउँदा मेरो? तिमीले धुपो यो? तिमी कहाँ गइन्छ? अफिस जानु पर्दैन? को जान्छ? को मान्छे छन् अफिस चाहिँ राति आउँछ? कोही खेर त काम हुन्छ त एक्स्ट्रा। हुँदैन। तिमी मलाई त्यो बिना कति नभने। खाना पकाउने काम हो त तिम्रो। के भयो? Karma leaves and goes college, worrying and getting tense about his parents. Govind comes from a family where he just has his mother who works as a maid in others' home, where mother runs the house and also looks after the finance of her son. Eleshiba and her friend Yachna. Eleshiba is in relationship and they love gossiping and hearing about the relation status and spending quality time with each other. Well, being the freshers in college, everything was new to them. The unknown faces, the environment, friends from before. The three of them meets in the hallway as they get thrown away from the class. So the day ends and the three of them get along with each other and they become very close friends. From outside, they tried their very best to show that they were happy, but deep within, their personal matters couldn't be solved. Ugain was tired of getting ignored, not getting attention from his parents. He was also diagnosed as a diabetic patient, but the parents didn't have time to ask whether he was doing okay or not. Yet their parent was busy in their own world. He used to feel lonely and never came out from his room. He was going mad, depressed. He also lost weight, was stressed and was done with everything. Karma, on the other hand, reaches home just to see his parents fighting and arguing, which had become a daily routine of his life. के बनाको खाना हो? नुन छैन घरमा? तिमीलाई त घरको त त्यही त मन पर्दैन। बाहिरतिर खाना खाइसक्यो नि त तिमी। एक बोरा थुपार्दिएको के हो? बनाउ न। अलि नुन हाल। खल्लो आमा नगर त्यस्तो। मेरो बुढी मात्रै त्यस्तो हो। अरूको त्यस्तो हो। मेरो मात्रै बुढा पनि त्यस्तो रहेछ। अरूलाई त सोध्नु भएन अब। With a heavy heart, Karma started to think himself useless. He was
होइन नै लडेको थिएँ तँलाई चाहिँ कसरी याद भयो म लडेको हो कि होइन भनेर अन्त चाहिँ लड्दा यस्तो हुँदैन नि त आमा लडेकै हो तँलाई चाहिँ कसरी याद भयो तँले घरको काम गरेछस् अहिलेसम्म घरको काम गर्दा कहाँ लड्छ तँलाई याद छ त्यो तपाईँ मलाई भन्दैन होस् म खाजा खाना खाँदैन होस् खाजा जान बनाइदिइरहेको छु त खाना पहिला खाँदैन होस् म गएको होस् तपाईँ भन्दैन भने थाकेको बेला होस् गएको म यहाँ आइज न यहाँ आइज लड्कीकोले साह्रै सुन्नु मन पर्यो साह्रै सुन्नु मन पर्यो आमाको दुःखहरू त साह्रै सुन्नु मनपर्छ नि के चाहिँ गर्छ सुनेर के चाहिँ भन्नु न गर्छ पहिला लु त सुन्न पर काम गरिरहेको छ म काम गर्ने जग्गा त्यहाँको मालिक छ नि त्यहाँको मालिक थप्पड लगाएको मैले चोरी हेरेँ नि त के चाहिँ गर्छस् चोरी हेरेँ नि त मैले के गर्छस् अब तपाईँ बस्नु अझै यहाँ आइज ठिक हुनु यहाँ बस तपाईँ छिट्टो अरे चोर चाहिँ किन लाउनु तपाईँलाई के भयो एक थप्पड खान्दा पैसा दिइराख्छ लाउनु पुगिराख्छ खानु पुगिराख्छ के चाहियो त अरू के चाहियो बस पर गएर दुःख दिन्छ भन्दा Seeing the suffering of his mother, he was sad. He was emotionally breaking down. He wanted to become successful as soon as possible in his life, but he was never a bright student. ब्रो खुसी छ त अन्त ब्रो म त खुसी नै बस्छु नि खुसी त पैसाले पनि किन्न सक्छ नि कसरी हो पैसाले अरे के हो त्यो सर देखिरहेको छ लुकाउन फस्छ के हुँदैन ब्रो यस्तो लुको के हुँदैन After getting out from the college, Karma and Ugen thought that it would be better to buy happiness than to stay lonely and be stressed out for the whole night. अमित यस अघिको देऊ न के चाहिँ हो कत्रो भनेको अघिको देऊ न त्यसको लागि त पैसा पो लाग्छ त पैसा त दिइहाल्छु छ्या अघि देउनी चाहिँ देऊ न यहाँ अन्त To lose that feeling, so they became a frequent buyer. Exam came and their results were out and every one of them failed. Karma and Ugen were living their best life, which was just temporary, but Govind, he wanted to achieve something in his life, but nothing worked according to him. So the only option he found was to buy the happiness, and yet he did. They started to take it every day as they became addicted. So they wanted to try something new. Amit started to sell different types of drugs, which was very expensive. For Ugen, it was nothing to buy those drugs, as he came from a wealthy family. के काम छ लु भन्दा अन्त नयाँ ड्रग्स ट्राई गर न नयाँ ड्रग्स कति हो त्यसको 1500 मात्रै हो सिँगै कति अरे 1500 त्यो 1500 पैसा आज के 500 के ट्राई गरे अहिले नयाँ ट्राई गरे उयो मलाई चाहिँ दिए त म गएको मलाई दिएन म गएको 500 दिनु 500 रुपियाँ दिइहाल्छु कति लाग्छ नि नयाँ ट्राई गरे त्यसको त 1500 हो ल ले के हो लु 1500 पछि के हो हामी नि दिनु हो आम्बो के हो त्यस्तो ओए एकछिन नि त ओए नबोल्नु ओए ट्राई गरेर अहिले राम्रो हुन्छ एकछिन है छोडे के गर्नु रे ओ मार दिन्दैनस् के ले के हो यार ट्राई गर न माथि ल ल ल आम्बो ओए ओए के हो एकछिनको लागि हो पैसा दिएको हामीले दिनु हामीले दिन्छु त पैसा पैसा 1500 को लागि पैसा 500 को लागि
पैसा दियो न त कोही डायमन्ड छ नि अर्को देख्दैछु त म त यो यही म त यसको नयाँ पैसा ल्याएर आउँछु इनी नगर्नु मलाई चाहिँ लुकिँदैन यो कहाँ दिनु पैसा दिन्छ साथी ओइ गएको ल गएको म अहिले गए Karma started to steal the money while his parents were arguing and fighting. And Govind, it wasn't easy to steal because he was not financially strong. So he lied his mother about the college fees. By the time, they didn't even know that they had started using drugs like cocaine, heroin, injecting just to stay happy and free from depression, which was just temporary. At home, the parents found injection and some cocaine from Ugain's wardrobe, and they were waiting for Ugain to come back home. ओइ यहाँ त के चाहिँ हो यहाँ त के यस्तो आम्बो के हो के हो यो मुनि तेरो रुमबाट अब यो कहाँ हो? तेरो होइन नि यो यता खान थालिस् होइन नि मैले हामीले दिनमा सबै चिज कहिलेदेखि दिइरहेको खान थालिस्? किन खाएको यस्तो चिजहरू मेरो त होइन तेरो होइन तिम्रो हो भाइ तिम्रो हो आइ हौ जिरा बस्नु हामीले सबै चिज दिइरहेको लुगामा लुगा पैसामा पैसा सबै चिज दिइरहेको किन खाएको यस्तो चिजहरू फ्रिडम बेसी भएको फ्रिडम बुझिस् अबदेखि फ्रिडम छैन अबदेखि फ्रिडम एटिएम कार्ड दियो के गरिदिएको छ जाऊ सुनमा कस्तो खाएको छोरा पाइछ जाऊ हाम्रो के गर्छ भनेर याद गर्ने बेलामा गरिदिँदैन त्यस्तो कहाँ हुन्छ याद गर्दा गर्दिनु अन्त कहाँ हुन्छ त्यस्तो Ugain started having drugs as a form of rebellion to seek attention, care and love from his parents. But seeing that their reputation mattered more than him, he was completely shattered again. He was grounded, but the addiction didn't leave him. In case of Karma, he came to steal money, but his parents found out that the money has been missing a lot. He heard them fighting about the missing money. कर्मा पैसा छैन त मेरो तिमीले लगिस् होला तिमी आफै आफ्नो पैसा राम्रै राख्नु जान्दैन मलाई दोस्याउँछौ ढङ्गाको कुरा नगर न पैसा यही छ त मेरो राख्नु सिक न पहिला अनि यहाँ हुनु पर्ने त छैन पाउनु पर्ने तिमीले आफ्नो उसो भए छोराम चोर आमाम चोर होला नि In terms of Govind, while going home, his mother found drugs in his bag and she was crying. आमा भएको के के भयो म त मर्नु हुन्न त कसरी दिनु न मलाई एकछिन यसको बारेमा तैँले मलाई ढाप्दै पैसा माग्दियो खान्छस् त के गरेको तैँले मलाई भन्छ मलाई सबै कुरा के गर्छस् मलाई कमाएर खुवाउँछस् भनेर के गरेको छोरा तैँले मलाई आमाको दुःखलाई बुझिसकेनस् तैँले Govind was breaking down from within. He blamed himself for not being a good son, but the addiction never left him. He goes and meets Amit to get some more drugs.
पैसा त अझै म 2 दिनभित्रमा पैसा ल्याइदिन्छु तेरो त्यहाँ अस्ति पनि दिएको छैन तिमीले पैसा बाँकी इग्नोर गर्छले पैसा लिएर आऊ मेरो खुट्टा दुख्छ तेरो के छ्या इरी नगरेर जाऊ त साथी ठुलो कि पैसा ठुलो पैसा गर्दा पैसा टुलेर साँच्ची कुन चाहिँ नयाँ खाने थियो सिधै इरी नगरेर सिधा बस्नु सिधा बस्नु के हो त्यो बिर्सा ल साँच्ची होइन बिर्सा Eleshiba and her friend Yachna. Eleshiba had a breakup, yet she was given a shoulder to cry on by her friend Yachna. Everyone had their own situation, but they were so addicted to it that drugs became the essential element of their life. For Ugen and Karma, they managed somehow, but for Govind, it was different. He had to ask money from her by lying, but since he was caught, it was very difficult for him to manage money. Govind wanted to give up on drugs, but he couldn't. One was having drugs because he couldn't get attention, care and love from his parents. The other one used to face depression. One was having drugs because he couldn't get attention, care and love from his parents. Where the other one, he used to face depression and anxiety due to domestic violence that happened in his family. Other one couldn't be successful and was depressed for not being able to give himself and his mom satisfaction. And the last one who has been going through emotional breakthrough.
out that everyone has their own reason to take drugs. Some just take for fun, some take for temporary happiness, and some take to get rid of anxiety and depression. And also some take to handle the emotional pain. तपाईँले जस्तै पढ्नु भयो अहिले होइन त्यो मात्र जस्तै हातमा थियो उनीहरू तिनजना है चारजना थियो त्यहाँबाट कुन सुत्दैन तपाईँको त्यहाँबाट No, that is your wrong conception. The story which I just narrated is written by Govind, who was the victim of the story. And this library which is established right now and you all are using it is also established by Govind. ए गोविन्द तपाईँ आइपुग्नुभयो मैले नानीहरूलाई भर्खरै तपाईँकै स्टोरी पढाएर सुनाउँदै थिएँ हो तपाईँकै बारेमा भन्दै थिएँ What was your question? तपाईँको त सुनिहाल्यो तपाईँ कसरी यो भयो तपाईँको रिजन के थियो तपाईँले यो छोड्ने र तपाईँको साथीहरूको रिजन चाहिँ के थियो छोड्ने ड्रग्स लिन थालेपछि है इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट रिड अफ ड्रग्स बट देन अब इट्स भेरी डिफिकल्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब सक्दैन भन्ने छैन इफ यु ट्राई यु क्यान होइन भनिन्छ नि वेयर देयर इज विल देयर इज वे भनिन्छ नि सो इफ यु ट्राई यु क्यान अन्त मैले पनि आई गट अ रिजन है वेन आई वाज वर्किङ ब्याक होम राति 2 बजीको कुरा हो होइन म घरभित्र बस्दाखेरि चाहिँ लाइक आई सम माई मम होइन लाइङ डाउन अन द फ्लोर सी वाज नो मोर है फ्रम द्याट डे अनवर्ड्स अब आई डिसाइडेड कि आई लिभ ड्रग्स सो त्यति बेला चाहिँ मैले डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भोलिदेखि छोड्छु पर्सिदेखि छोड्छु भनेर चाहिँ गरिनँ वेन आई डिसाइडेड आई लिभ ड्रग्स त्यति नै बेला आई लेफ्ट सो राइट नो यु रिड इन माई बुक्स अरू केही क्वेसन थियो तपाईँको दुईजना साथी उगेन र कर्म तिनीहरूको बारेमा चाहिँ लाइक अब टकिङ अबाउट उगेन एस आई मेन्सन इन द स्टोरी अब ऊ चाहिँ एकदम धनी परिवारको थियो नि त है अन्त ऊ धनी परिवारकै हुँदाखेरि चाहिँ उसको आप्पाको बिजनेस सम्हालेर चाहिँ राइट नो इज अ भेरी सक्सेसफुल बिजनेस आजको मिटिङ क्यान्सल गरिदियो र मेरो अन्त टकिङ अबाउट कर्मलाई चाहिँ अब सानैदेखि उसलाई चाहिँ अब डान्स पुरा इन्ट्रेस्ट होइन अन्त चाहिँ उसले चाहिँ अब ड्रग्सले गर्दा डान्सलाई बेसी टाइम दिनु पाएको थिएन बट देन स्लोली अब उसले ड्रग्सले भन्दा डान्सलाई बेसी टाइम दिनु थाल्यो है अन्त राइट नाउ इज वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर अफ इन्डिया Eleshiba है अब त्यति बेला सी वाज प्रेग्नेन्ट होइन बट देन अल्सो सी डिड नट गिभ अप है अब राइट नाउ सी हेज बिकम वान अफ द पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ सिङ्गल मदर एन्ड लास्टली आई हेभ टु गिभ सजेसन है इफ यु आर इन्टु ड्रग्स इट डजन्ट मिन यु क्यानट कम आउट अफ इट यु क्यान इफ यु विस फर इट यु सुड हेभ अ विल एन्ड आई वुड अल्सो लाइक टु से द्याट प्लिज से नो टु ड्रग्स